Diko Rimchaksoa ang ni channelona na simang ni W mixtv-garo channelona ko ta lubang na simang na tang matchas kene video ko ba wan ke ungen maikai aadhar card ko check kana man gen anjing iya ko online check kai ni man gen na simang aadhar card enroll ka au ni anti sarang wahode aadhar card ko na song ungamung ko ja ko check kai ni man gen ini ko maikai check ka gen na simang video ko pun na keng script ka gija jol yang bu no de talbatte na sina man gen video ko namne kencung ode subscribe ka bu like ka bu share ka bu da jol sekian video na riang na daudi mobile screen no sojuk vlakan Chrome browser de donggen ne aka donga dongja kencung ode Play Store lo install ka erabu tadi anga ya Chrome browser donga Chrome browser lo klik na Chrome browser lo klik on deke intro again ne klik on again ini kode ya na type kanan again aadhar card ni website ko a website ko klik kat daudi anga type card jok uidai.gov.in yan deke na sung ba search kana man gen pisong ne website on ko donga daudi iya kak mau go donga ya ko dakatai bajo daudi indake intro gen ni ko des scroll up ka bo no ya get aadhar ngba genok get aadhar lo na song ya ci check aadhar status vonaken ya ci check aadhar status kono check aadhar status kono ken ya ko anga jum kat na daudi anga jum kat jok ya check aadhar status ya no klik kabu ya na klik kat na singai po klik katon ndeke intro ken scroll up kabu daudi iaci ya check enrollment and update status iya kono ken iya ko iya no klik kabu klik atenga daudi ndeke intro ngeno scroll up kana ni kode iya no enrollment id ko kapatan again enter enrollment id SRN or URN yana singa nikote ya kamak bo intro captcha ya captcha number yana dunga captcha image yani koni em ba yana fill up kana again daude anga enrollment ko kapaching na simang na daude anga enrollment number ko kapachok aro date ko baga jok mai tarik ko mai jao mai bilsio ka aku berapa cok nikode somai ko berapa tanangken somai ko bangat juga mekon kapata ha
iya enrollment number, iya dia kapat nalanggen ini kode ya tarik ja belsi sekarang belsi ko kapat pone ini kode ja ini kode tarik ini kode ya somai rang ko bacu gumu kun kapat pu jul kapat nang ye des rang ko nang jawa des rang ko nang jawa langsung cangai gen ya ndak cangai gen ye des rang ko nang jawa iya no on enrollment number ko ba kapat pu aro tarik ja bersi ko penon kapataibo sumai ko bayanon kapataibo nake jol mamang kopo nanang jo nake jol kapataibo taude sen submit takna senang ha submit takna ye submit takna invalid captcha ngene ta captcha number ko kapateni thai ha OBSYNT taude submit takna na genok ya submit takna ada obong thai jenga name maset pasok budi wikul dal gapa chun gapa apsana gata nakang playa yara dau kapat thai na tau de kapat thai jok ede ke chun gapa nong na nanga ede b r w dal gabong kon dal gaba khanga kapat jok y de chun gabong gen tade submit takateni thai na i submit ta dong ai jok iano na simang your aadhar has been generated. Will your aadhar is being printed and posted to you. Please download e-aadhar from www.ui.dai.gov.in. Taude na simang ni aadhar card generate dong ha. Yan nake misok ode. Yan nake misok na nangin. Your aadhar has been generated. Tadi na simang ni aadhar card generate dong nge daude. Une gemen na simang daude ko download khai mungba print out khana mana genok ya na songna I website ko bot natenga download khani ko nage yan nage na khata haude ai ha endi ba reject ngode reject ko siagen jadreng nang jo ta dok man hana na song de nake na khata ngode na song download khai ran mana genok Daudi na simang changai genok ni ang khadonga changjagin chimong ode na simang ngat na mangin anga na simang na aganat na mangin anga dao na simang na chem skeni gemen na song ma sena badonga ha agan gemen geta na simang video ko namne ken chimong ode subscribe khae donang pabu maina na simang ni dakchakani ko nangenga sakantikon